দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি এবং মনোবল আজি আনিদেছি গর্ব এবং গৌরব। বাপা মিঠা মিস্ত্রি, ঝিও যুক্ত 2 বিজ্ঞানরে টপ্পর। বাপা মাঙ্ক স্বপ্ন আজি পূরণ করেছেন কটকর মধুমিতা সাহু। যুক্ত 2 বিজ্ঞানরে 99.66% সহিত 598 নম্বর রখি এই সফলতা হাসল করেছেন মধুমিতা। সফলতা পরে মধুমিতাঙ্কু চারিআড়ু ছুটুছি শুভেচ্ছার সুଅ। বাপা নিরাকার সাহু কটকর এক মিঠা দোকানে মিঠা মিস্ত্রি ভাবে কাম করতে। ঝিওর সফলতার এবে সে বেশ খুশি। মিঠা মিস্ত্রি ভাবে কাম করে পরিবার প্রতিপোষণ করুথিবা নিরাকার কইছন্তি কষ্ট তো হইছি, হেলে আগকু ঝিও যেতে পাঠ পড়িব বাপা হিসাবে ঝিও পাই সমস্ত সহযোগ রহিব। কটক শক্তি কলেজরে পড়ুথিবা মধুমিতা এবে আদর্শ পাল্টিছন্তি। शक्ति सर सह देखाले शक्ति सर मत जानिले कि 90% रखी सर डाकती सब पढ़ाते सब बुझाते कि पढ़ भविष्य बड़ मन सब तू बड़ चाकरी करू, तू चाकरी कले मत निश्चय खुशी मिल। सिविल सर्विस यूपीएससी प्रिपेयर करी +3 आर्ट्स करी। आशा भी थिला रखिबो बोली मार्क, कारण से बहुत परिश्रम करे ना। मु दिल्ली परीक्षा सेंटर रे आसिले बाहरिले मु फोन करे जे केमिति आज एग्जाम हेची, जे कहे कि भलो हेची। गोटे निज गाँ ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट सबू ना जे समस्त ता पय करबी। तो मु पाखरे मिठा दुकान रही विश्वनाथ स्वीटल तादरे काम करे। तबे जो टाइम रे फांका आसे टाइम समय फांका टाइम रे आसी झियो पाखरे टिके बुलाबुली करी 2 दिन 3 दिन रे बुलाबुली करी जाए दुकान को। बहुत कष्ट करी पढ़ेजो, टिके कष्ट करेजो, पैसा पत्र देनी कष्ट करी पढ़ेजो। से जो मोरी भलिया पिलाटे, मोरी भलिया बापा भलिया बापा माटे तांको पिलाटे सक्सेसफुल करिया चाहछन ना। जेते पाली खाली एतिकी नुह, एठी भगवान दर से मते मते ता जुगु मु भी गर्वित जे 598 रखिछि। अभी तार इच्छा आईएएस सब। आईएएस पई ता पई जहा दरकार तांको बापा मा किछि आ मु किछि पैसा खर्च करी ताको सक्सेसफुल करी बोली भाबिछि।